بینچ میں شامل ہوگا جس میں چیف جسٹس کہے گا اور اس کے حکم کو وہ مانے گا. باقی سب میں اس وقت جو ہے ایک منیب اختر ہے، وہ تو بہت زیادہ دبنگ انسان ہے، لیکن جو ایک ہے منیب خان ہے یا کیا چیز ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مندوخیل بھی تقریباً اس کے خلاف ہو گیا. اب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پورا سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گیا. یہ اگر کل فیصلہ کرتے ہیں، سناتے ہیں کہ بھائی یہ ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتے، یعنی سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتے، یہاں سے ان کا جنازہ نکل جائے گا سپریم کورٹ کا. اب سپریم کورٹ کی جو ان کے الفاظ میں تکریم جس کو کہتے ہیں، جس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، اور ہائی کورٹ کو عدالت عالیہ کہتے ہیں، تو انہوں نے عظمت کو بھی بچانا ہے، اپنی عالیات کو بھی بچانا ہے. تو وہ تو ججز جو باقی ہے وہ تو آلریڈی بہت جونیئر ججز ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ تو ایسے بھی انہوں نے اپنے ٹائم پہ آ کے کسی نے چیف جسٹس بننا ہے، کسی نے ریٹائر ہونا ہے، تو مزے تو ان کے ہوں گے. تو وہ کیسے اپنے آپ کو اتنا بدنام کریں گے کہ لوگ اس پر تو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کل کا فیصلے پر انتظار کیجئے انشاءاللہ. تو اگر کل کا یہ فیصلہ آ گیا اور ان کے خلاف آ گیا، یعنی کہ ریزرو سیٹ اپنے یعنی حقدار کو مل گیا، تو پھر یہ حکومت تو باقی بچ نہیں سکتی، کیونکہ پھر جو ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں جس پر چیف الیکشن کمشنر نے جو کردار ادا کیا، یہ یاد رکھیے میری ایک بات، کسی پر آرٹیکل 6 لگی یا نہ لگی، لیکن اس چیف الیکشن کمشنر یہ بغیرت انسان، دنیا کا اتنا غلیظ انسان کبھی نہیں آیا ہوگا جو اس شخص نے جو کردار ادا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، یعنی نواز شریف کا ذاتی خادم ہو کر اس شخص پر لگے گا. یہ میں آپ کو بڑے یعنی عقیدے سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ سب کچھ چینج ہونا ہے. اگر یہ چینج نہیں ہوگا پھر یہ ملک نہیں رہے گا. یہ ملک کے لیے وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی. تو یا تو ہم نے ملک کو بچانا ہے، تو ملک کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بچانا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑا فگر ہے، ستون ہے، پلر ہے، وہ تو ہے آپ کا عدلیہ. یہ جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں، یہ جس کے ہاتھ میں طاقت وغیرہ، یہ اتنے طاقتور ہوتے نہیں ہیں. جب آئین و قانون اپنی جگہ پر موجود ہو تو ایک مطلب 22 گریڈ کا آفیسر کیا اس ملک کو چلائے گا، اور وہ پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو مطلب انفلوئنس کر سکے گا. صرف ایوب خان کو ایک ہائی کورٹ کے جسٹس سے اس نے مطالبہ کیا کہ یار میرا ایک بہنوئی ہے، اس کا ایک کام ہے، پلیز یہ کر دے. تو اس نے کہا تو ہو آر یو، آپ مجھے کہہ سکتے ہو، سامنے بیٹھ کر آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں. اس وقت ایوب خان کتنا طاقتور صدر، لیکن ایک ہائی کورٹ کا جو جسٹس تھا اس نے کیا کہا، وہ دنیا کو معلوم ہے ساری بات. تو یہ کیا ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. ہم روز کہتے ہیں نا یہ طاقتور ہے، ہم یہ طاقتور نہیں تھے. طاقتور ہم نے بنایا تھا، ہمیں غلط فہمی تھی. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی پاکستان کا اگر کوئی صحیح ادارہ، ایماندار ادارہ ہے، وہ ہمارا فوج پاکستان ہے. جو ہماری غلطی تھی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اب پورا قوم اس چیز کو تسلیم کرنے پر تیار ہو چکا ہے. اس لیے شکست ان کا مقدر بن چکا ہے. اوور ٹو یو عابد. میں نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو کنٹینیو، کوئی بھائی میرا اس کا کوئی اپنے انالیسس دینا چاہتا ہو تو آصف بھائی آپ دے سکتے ہیں. کوئی بھی ہو ادھر میرا بھائی، وہ اپنا اختلاف بھی رکھ سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے. جی آصف بھائی، جی لالا بھائی آپ آج نماز آئی ڈی رکھیں گے؟ میں ان کو ذرا سننا چاہتا ہوں نا. ہو سکتا ہے میں کوئی بات، انسان ہوں، کبھی بات میری غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں بالکل لالا، آپ نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں. جتنا آپ کا تجربہ ہے ظاہر ہے کہ دیکھیں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مستقبل کی پیشن گوئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسان شناسی جو ہے نا، یہ خاص ایک علم ہے، اور ایک اللہ پاک جس کو عنایت کرتا ہے وہ اس کی علم ایک ہوتی ہے. علم ایک ہوتا ہے انفارمیشن. علم جو ہوتا ہے نا، فرض کریں ہمیں انفارمیشن اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو. نماز کیوں پڑھو؟ یہ حکمت اور جس کے اندر بصیرت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر عطا کی ہیں، ہمیں بتائی ہیں. اور مولانا میں اللہ نے آپ کے نبی کو بتائیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتائی ہیں. تو نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟
اس کے پھر ظاہر ہے ایک تو ہے کہ انسان وضو پاک ہوتا ہے جب صفائی کرتا ہے تو اس کی جسم کی صفائی ہوتی ہے، پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدہ روز ہوتا ہے تو بڑے بڑے یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے تمام بتوں کو توڑ دو، تو اللہ پاک جب ہم انسان کے قدموں میں جاتے ہیں، اللہ پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ سوچا کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، تو انسان کی اپنی پھر اکڑ اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بہت سارے جو عمران خان بتاتا ہے تو اس کا تو مقصد صرف بتا دینا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو، یہ سب خوف کے بت ہیں جو اس وقت ہماری پوری مملکت میں چھائے ہوئے ہیں کہ شاید قاضی کچھ کر دے گا، شاید جنرل کچھ کر دے گا، تو وہ عمران خان جس کو ہم لیڈر مانتے ہیں اس نے کہا ان سب بتوں کو توڑ دو خوف کے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لفظ آتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو فکر نہ کرو، تمہیں کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی خوف آئے گا کہ وٹ ہیپن ان نیکسٹ، کیونکہ انسان کو دکھ ہوتا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دکھ ہوتا ہے کاش اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ہم اٹھ گئے ہوتے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خاص کر جس دن عمران خان کو پہلی دفعہ یہ لے کر گئے ہیں، اریسٹ کیا ہے، اگر اسی وقت ہم اٹھ جاتے تو آج 2 سال بعد ہمیں اس چیز کا دکھ ہے، اور خوف اس بات کا آتا ہے پھر کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ ظالم کا ٹولہ ہے، یہ آگے کیا کریں گے، سب ان سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ جتھا بندی تو ہو گئی ہے، لیکن اس سے پھر ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس خوف کے بت کو توڑنے کے لیے جو 2 سال لگے ہیں، اور خاص کر ہماری جو جتنے 8-10 ہزار جیلوں میں گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سے تقویت ملی ہے کہ نہیں، ہم 25 کروڑ کا ایک جتھا ہیں جس کے سامنے یہ 5-7 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تعداد میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہی میں ایک بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا اصل ہتھیار، چلیں قانونی طاقت تو ہے ان کے پاس جو بھی ہے، ہر محکموں کے بھی سربراہ ان کے پاس ہیں، سب محکمے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دوسرا ان کے پاس جو مین ہتھیار ہے وہ ٹوپ ٹینکیں ہیں یا توپیں ہیں یا گنے ہیں، تو 25 کروڑ کو اگر یہ 7 لاکھ مارنا بھی شروع کریں، حالانکہ غزہ والی حالت تو بنعوذ باللہ ابھی تک تو استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ یہاں پر ایسی حالت تو نہیں ہوئی ہے، لیکن چلے فرض کر لیں کہ وہ سارے جس طرح اب یہ KPK میں ٹینک توپ دکھا رہے ہیں، کتنوں کو یہ اپنے ٹینکوں اور توپوں سے مار سکیں گے، کیا 25 کروڑ کو تو نہیں یہ مار سکتے نا، ایٹم بم تو انہوں نے مارنا نہیں ہے ورنہ خود بھی یہ مر جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ٹوپ اور ٹینکیں ہیں جو توپیں ہیں یہ کتنے ساروں کو مار لیں گے، لیکن اس کا پھر جب ریئیکشن آنا ہے تو انہیں بھی پتا ہے کہ پھر ہماری بھی تکہ بوٹی ہو جائے گی، شاید ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، اور یہی حد قاضی کو بھی پتا ہے، اصل میں وہ ساری گیم میں جو کر رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ 226 کا جو گولڈن فگر ہے ان کے لیے کہ وہ ان کو مل جائے، اور تاکہ اس کی ایکسٹینشن اور آرمی کے جنرل کے ایکسٹینشن ہو سکے، لیکن جج بھی ساتھ بول رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی عطر ملن اللہ کا بیان آپ نے سنا ہوگا نا، اس نے جج کے سامنے قاضی کے سامنے کہا تھا ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور اس کورٹ کو ہمیں بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا، یہ لفظ ہیں باقاعدہ اس کے، اور اس نے قاضی کے منہ پر کہے ہیں یہ بات، تو اب جب نظر آ رہا ہے تو ایک باقاعدہ گروپ نظر آ رہی، گروپ بندی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جنوں کے ضمیر تھوڑے سے بھی اٹھے ہوئے ہیں یا وہ جاگے بھی ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس پاور بولنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہی تو ہوتا ہے کہ ظلم کا نظام جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ان کو مارو کوٹو پیٹو اور ان کی زبان بندی کرو، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے شہید ہونے کے بعد بھی، جیلوں میں جانے کے بعد بھی، ڈنڈے کھا کر بھی عوام نے بولنا نہیں روکا، اس کا مطلب ہے ایک جیت آلریڈی ہماری ہو چکی ہے کہ ہم اب بولنے کے قابل ہو گئے، اور پھر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ جو فار اوورسیز بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں اگر 4-5 آدمی بھی ملائیں تو 6-7 کروڑ ایسے لوگ ہیں ہمارے اوورسیز کے ساتھ، کیونکہ ہمارے گھر والے بھی تو ہمارے ہی ہیں نا تو جب ہم ان سے بولیں گے تو وہ بھی ہماری ہی زبان بولیں گی نا، وہ اپنی تھوڑی بولیں گے، وہ خالی ہم سے یہ تو نہیں کہتے کہ تم ڈالر بھیجی آؤ، پاؤنڈ بھیجی آؤ، ریال درہم بھیجی آؤ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہوتا، جو باپ جو بھائی ہو بیٹا باہر سے پیسے بھیج رہا ہے وہ انہیں بتاتا بھی تو ہے نا کہ دیکھو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اگر 1.5-2 کروڑ کے ساتھ 4-5 آدمی بھی ضرب لگائیں تو 7-8 کروڑ تو آلریڈی ہمارے ساتھ ہے اس وقت، تو یہی چیزیں بتاتی ہے کہ واقعی جو عوام ہے نا اب، اور 7-8 کروڑ کے ساتھ اگر آپ لگائیں وہاں پر اگر 4-5 کروڑ بھی بنتے ہیں
تو ایک ایک دوست دو چار دوست تو ہر انسان کے ہوتے ہیں. تو اگر 4 کروڑ کو ملٹیپل 3-4 کر دو یا رشتہ دار ملا لو ساتھ تو 12-13 کروڑ تک اب تعداد پہنچ جاتی ہے. تو یہ کتنے ساروں کو یہ مار سکیں گے. اور اوپر سے دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اب تو یہ PFT بولتا ہے کہ ڈرون منگوا کر کیمرے لگا کر ان کی باقاعدہ وائرل ہو جائیں. جیسا یہ قاضی روز بیٹھ کے تماشا لگاتا ہے کورٹ کے اندر, اس طرح اگر ہم انہیں وائرل بنا کر دکھانا شروع کر دیں تو پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو کہاں پر یہ ان کا تو باہر بھاگنے کا بھی راستہ ختم ہو جائے گا پھر ان کے لیے. آپ نے دو بہت اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں یہاں پر. جو ہمارے اوورسیز ہے, یہ اوورسیز تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے. کچھ لاکھ 2-10 کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے اگر ہر ایک اوورسیز جو اپنے پوری فیملی کو فیڈ کر رہا ہے اور وہ پوری فیملی میں صرف 2 لوگوں کو اٹھا کر کہے کہ بھائی آپ نے اس ڈیٹ کو اس جگہ ہونا ہے, تو کیا وہ انکار کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. پھر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہی باتیں ہم پہلے سے کر رہے ہیں. اور آج آپ نے جس طرح بات کی ہے, میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حقیقت میں اگر ایسے ہو جائے, کروڑوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام آباد ہم جمع کرا سکیں. بس اس دن آپ دیکھ لیجئے, پھر یہ پورا نقشہ تبدیل ہوگا, یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. آپ طاہر القادری کے دھرنے کو دیکھ لیجئے, 20 سے 25 ہزار لوگ تھے, لیکن کوئی ہل سکتا تھا پھر اس وقت؟ وہ پہنچ گیا تھا اسلام آباد. تو پھر کیا ہوا تھا؟ پیرا یا پرویز اشرف کیا اس کا مان رہا تھا تاکہ اس کو واپس بھیجا جائے؟ اور اتنی سردی میں, اتنی ٹھنڈ میں وہ لوگ بیٹھے رہے 3 دن, تو پھر پوری حکومت بے بس ہو گئی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو مطلب اس طرف متوجہ کیا جائے کہ بھائی آپ لوگ چندے نہ دیں, آپ اپنے میں سے جو اوورسیز ہے, اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. $50-100 اگر آپ مہینے کا بیچ کر اپنے لوگوں کو کہ بھائی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں حاضر ہونا ہے, تو کیا وہ انکار کریں گے؟ یعنی کہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو دوسرے جو پہلے چندے مانگے جاتے تھے, میں اس کا مخالف ہوں. نہ پاکستان عمران خان نے کسی کو چندے کا کہا ہے. وہ پارٹی چندہ اور چیز ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس میں وہ کرتے ہیں, اور وہ اس میں آج تک کوئی غلطی نکال نہیں سکا. لیکن باقی دوسرے لوگ جو بیہائنڈ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں, ان لوگوں کو چندے مت دے, اپنے خاندان والوں کو دے. جن میں غریب لوگ ہیں ان کو آپ مہینے کے $100-150 $50 اگر آپ دیں گے, وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ایک طریقہ رہ گیا ہمارے پاس, اوورسیز کے پاس, کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم طویل گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ اس موضوع پر. تو اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, انشاءاللہ واپس آ کر پھر آپ کو جوائن کرتا ہوں. تھینک یو, سب لوگوں کا شکریہ جی, بہت مہربانی. سلام سے جانا. ہاں جی, اور پیسفل نائٹ میں لیاؤ. تو میرا خیال ہے لالا نے وہ کچھ کیتا تو سارے ایک بندہ 2 گلا 2 آئیڈیا تو نہیں نا گل کر سکتا, ایک بندے نہیں گل کرنی ہے. آہو, لیکن ہوں پھر کہ گل سچی گل کرنی پیندی ہے. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا, کوشش تو وہ ساری دنیا چ ہوندی ہے کہ انسان کوشش چلو جی, نویں بندے چکتے ہیں سارے. اللہ خیر کرے. جی سائیں. میں تو BFT اپنی ماہی سارے کدھر نے گلا تو کر چڑھتے ہیں آ کے, جی اسی سنبھالاں گے. 11:30 ہونے لگے. تھوڑی تو میں ٹیم بھی تھوڑی ہے جی, بیڑا گرک ہو گیا. تو تسی کرنا کی ہے؟ سارے جڑے اچھا سنتے پے جی, ہاں سن دے پہ, بس سنتے رہو. پھر ماہی مینو راز نہیں دسدا تے کردا ہے پردے داریاں, اے کملا کی جانا رمضان یار دی.
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਸਮ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਵੈਦਰ ਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੀ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 26 ਗ੍ਰੇਡ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚੁਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਰਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ 3 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 35। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਰੈੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀ 3 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਟਨ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ समझ ही नहीं है, गल ही नहीं है। तो मैं समझ मैं आप पागल हो गया, मैंने समझ नहीं आता। पागल नहीं है, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਡੀਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੀਐਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਰਨੇ, ਉਹੀ ਡੀਐਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਡੀਐਨਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨੂੰ मैं टाइम ही नहीं मिला, समटाइम मैं मैसेज कर देता ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? मेरी जान, मैं बिस्मिल्लाह 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 मेरी जिसे मैं फोन कर रहा बाकी सारे ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ andere Dinge, andere Audio. Als ich bellen, dann gaat men in die... Ja, geen probleem. Ik kom eraan. Begrijp je dat? Ik kom eraan. Ja. आज मैं बल्कि इमरान की फोटो पाई है, ओए बड़ा पसंद आई है लोगों ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਅੱਛਾ ਕੇ। ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ। आईडी देखो बाजी 55 है। हाँ तो क्या मनु वो पुरानी बाजी याद आ गई, वो भी उनका दिन नहीं आई। अच्छा सर ये वो पवे वही बाजी हुए सर, बाजी -55 आए ना ऊपर जरा voorzichtig zijn op die andere kop leggen je handen vinger op. Ik ga nu beginnen nieuwe mensen op te pakken, ja? Beetje voorzichtig. Ja. Allee, ik ga nu bellen naar die kijken wat er is. Ik stuur naar een message. Als mijn ID gaat weg, dan kom ik. Omdat ik dacht dat hij als vakantie gaat, dan hij moet toch vertellen jou.
Ja, maar hij heeft niks verteld. Niks is niks Ik gehoord. zeg niet dat hij zijn vakantie is. Mhm. Oké, ik ga nog maar een message doen, hè? Is goed? Ja. ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। हाँ जी, Please remember one. मैसेज कर देता है सरकार, When you give अच्छा मैसेज कर देता है मैं। माशाल्लाह जी। हाँ मैं इमरान खान की तकरीर तकन लग गया था, मैं वो चलाने लग गया था। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ Lala was busy, huh? And die ja, allemaal zijn weggegaan. Ja, Begrijp je? ja, ik weet niet waarom, maar ja, goed. Ik heb wel ook, ja, ik geef respect, maar wat moeten we doen? Ja? Dat begrijp ik niet. Mensen kon je niks zeggen, hè? Je kon niks zeggen tegen mensen, hè? Ja, sommigen niet. Kijk, daarom, maar wanneer die Ossie komt en hij wil ook wat zeggen, maar op een gegeven moment dan ja. Hij moet zelf begrijpen dat mensen respecteren hem, maar hij moet ook kans geven om te begrijpen. Door dingen dat je hebt al gezien gehad, iemand is binnengekomen is en ik geloof met die K begint, hè? Ja, En die heeft naar hem gebeld en hij is weggegaan door die. ja, daarom. Hij heeft 20 minuten praat, hè? Allemaal zijn weg en dan hij gaat er weg. Dat is Ik denk soms hij begrijpt ook zelf ook. hè? Soms begrijpt hij zelf ook dat door mij zijn mensen niet praten en weggegaan. Maar dan moet je accepteren. Niet alles wat jij zegt is goed is. Ja.
Maar andere mensen hebben ook informatie, misschien hun praten ook gelijk. Goede dingen. Maar als je zegt nee, ik weet alles, dan ben je echt fout. Ja, maar zo iets over die andere, hè? Kun je zeggen, ja, die heeft... Maar wanneer begint dat? Lala, hè? Ja, Die keken nergens niet, hè? Ik weet het niet, die keken niet naar de telefoon, of die keken niet mensen. Mensen zitten er of niet zitten er. ja, maar ik denk dat, ik weet niet wat hij de hele dag doet. Hij denkt, nou oké, kom maar hier. En dan alle frustratie gooi je hier. En mensen zeggen, ja, alles goed, ja, dat is goed. En hij vindt misschien mooi, simpel is dat. Ja. En mensen zeggen omdat mensen respecteren hem, maar dat begrijp hij niet. Ja, maar kijk, hè, als je iemand komt, wij horen die, hè. Mensen eerst zeggen de goede dag en dan laten we horen, hè. Ja, Mensen blijven zitten, hè. Begrijp je? ja, mensen, kijk, iedereen mens denkt dat als ik boven kom, ik heb ook recht om te praten. Ja, eigen gedachten moeten gegeven worden. Ja, en dan gaan we hem luisteren. Ja. En als hij zegt dat, oké, ik begrijp niet, kan jullie mij vertellen? Kijk, dan praten wij met hem. Ja, Maar als hij goed zegt, wij hoeven niet te, zeg maar, ook iets bijdoen. Waarom moet je weer bijdoen? Als hij alles goed gezegd heeft, wij kan toch niet extra dingen zeggen? Wat hij heeft gezegd, dat alles waar is, dan wij kan toch niks bijvoegen? ja. Maar je moet het toch horen ook, en die kijken naar die mensen ook, en die blijven A tot Z alles zeggen, en dan zeg je oké. En Ja, dan dat heb ik ook gemerkt in de nacht. Kijk, als in de nacht komen andere mensen ook. Dan heb ik vaker gezien dat de mensen alleen willen beneden blijven. Willen niet boven komen. Ja. Maar dat begrijpt hij niet. Dat begrijp je niet, hè. Nee. Hij denkt dat wat ik zeg, dat is goed. En ik weet alles. Ja, maar ik nu begin de mensen pakken naar boven, hè. Ga maar voorzichtig zitten, oké? Ja, nee, maar goed, gewoon. Je moet dingen zeggen. Je kan gewoon zeggen, hallo dames en heren. Iedereen heeft 3-4 minuten kans om te praten. Ja. Misschien dan begrijpt hij wel. Ja. Ik hoop. De buurvrouw is ook weggegaan en die anderen ook zijn er weggegaan. Die allemaal, ik laat hem Ja, kijk, hoe goeie was hè, die gesprek met haar. Ja. Iedereen was blij, iedereen wil horen. Ja, natuurlijk, laat hem ook praten. Een beetje een beetje die. En straks komt iemand en die heeft alles kapot gemaakt. Ja. En hij denkt niet eens. En ik denk nou, ik denk dat het... Hij denkt niet, hij praat gewoon. Daarover gaat alles. Hè. Ik weet dan niet wat moet ik respect geven of niet geven. Als je het stopzet, dan zeggen ze, oh... चलो जी नहीं बुखारी का सुन लो वो थोड़ा गया बिल्कुल नहीं। तो ये आपके हक में है, ये अवाम के हक में है, ये पाकिस्तान के हक में है। इमरान खान को रिहा करो ना। क्या कर दिया उसने? कौन सा कत्ल कर दिया? भुट्टो साहब पे तो कत्ल का था ना, तो आज तक लिया कह रही है ये एरन हो गया हमसे। वो लफ्ज है जुडिशियल असैसिनेशन, अदालती कत्ल। ये ना करें, ये ना करें। Let him come up, let the masses decide. अगर जमहूरियत ही चलनी है तो people will decide कि इमरान खान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टिप भी ना दो, ये आपका ना काम है, ना आपका फर्ज है, ना आपको करना चाहिए। इससे आपकी वजह से, क्योंकि नफरत जर्नैलों से जो ये फैसला कर रहे, इससे आम अफवाज से भी हो गई कि अब आप यूनिफॉर्म पहन के शाम को आप निकलते नहीं है किसी, आप तकरीर क्या करने जाए तो आवाज आएगी कैदी 804, ये हो गया। तो आप कुछ सोच अपनी बका कि आपका ये फैसला है कि जब आपकी टर्म खत्म होगी, जो हुकूमत आएगी वो आपको अगली टर्म दे जाएगी, जब वो टर्म खत्म होगा मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कर लें,
ये भी कर लेना। कितनी देर जिंदा रहेंगे आप? आपने मरना, वो भी मरना। सब वो काम करें कि जैसे मैंने देखा है कि उमैयद मस्जिद उमैया में यजीद की जो खबर है, वहां मैंने लोगों को थूकते हुए देखा। आप ये चाहते हैं कि आप बस हो, फैसला आपके घर में। ताकत है ना आपके पास, आप ताकत करें ना इस्तेमाल। इस फौज से कैसी गल कर गया है। बड़े प्यार ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਬੈਠ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। इसी तरह ये सर जी, इसी तरह ये दुनिया ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ। बिल्कुल जी। ये जिन्हें याद किया था वो भी आ गए। ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਉਣ ਲਗਾ। नहीं म्यूट ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, याद ना करो। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। चुप कर, खामोश हो जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन है कि इस तरह ना करो, 10 के ना करो। चुप कर डाड़ वाटे जा। इश्क दरा खोल खुलासा है ना खोल खुलासा, कैसे कैसे गाने आए नहीं यार। क्या बात है जी, क्या बात। चुप कर दर वट जा। अस्सलाम वालेकुम आयरन लेडी, क्या हाल? कैसे आप? ठीक है सब? ठीक ठाक। कले कले बैठे हैं तुसी? अच्छी सानू अब बैठे तो फुल थी, लाला को शुरू किया। क्या हुआ? क्लीनर आया, क्लीनर ने सब कुछ क्लीन कर दिया। लाला को दिया, मैं तो बस फिर चुप कर, मैं भी साइड पे हो गया, मैं भी नहीं बोला। तो फिर वो लाला गुस्सा आया? नहीं, लाला ने तकरीर की है, वो सारा बोलता रहा। जो हमने तो, हमारी तो हिम्मत नहीं है लाला को बात करने की, तो फिर वो बस आगे ये सब आगे मुझे कहते हैं आसिफ भाई आप जवाब दे दें इनको। वो सारी चुप मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रोज मतलब क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं न्यूज़ देखती हूँ, आज की न्यूज़ क्या है ये वो, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ जितनी बातें वो करते हैं ना, उनमें से बहुत सारी बातें सच हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो बंदे जो है, वो जो एक होती है ना खुदिया, एक बात याद रखना है, हिकमत बड़ी चीज होती है, पता है। मैं तो सुनती हूँ उनको, मैं सोचता हूँ नहीं, सब हम लोग भी सुनते हैं, सारे सुनते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, हर चीज होती है। लेकिन एक चीज होती है ना, जिस वक्त के साथ साथ एक चीज वो जो है चेंज होना शुरू हो जाती है, वो चीज वो जरूरी होती अब देखो ना, फौजिया बोले और हम 8 बंदे जो है ना नीचे उतर के बैठ जाएं, खाली बरोड हो और बोलिया फौजिया बोलती रहे, हम नीचे से ताड़ियां मारते रहेंगे, कैसा लगेगा? नहीं। ये तो ये जो चीज होती है ना, ये जो होस्ट होता है ना, ये उसका तरीकाकार होना चाहिए। सच्ची बताऊं, मैंने बड़ी लाइव्स की है, मैंने 8 घंटे 10 घंटे हमने किया, और वो मीनिंगफुल हुआ करती थी। ये हमें नहीं जो आजकल लाइव्स हो रही हैं यार, इस तरह की नहीं थी। मगर ये आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि किस तरह। मैंने रात को औसी को देखा था ये चीज़, कि औसी ने जिस तरीके खूबसूरती से उनका ये ना लाला मुझसे नाराज़ हो जाए, तो जिस तरीके से खूबसूरती से लाला को वापस लेके आए थे ना उसमें से, और वापस टॉपिक की तरफ, और वापस मतलब दूसरे लोगों को मौका मिला, सब कुछ।
तो उस चीज की तरफ औसी जो है ना बड़े खूबसूरती से उनको लेके आई। और ये एक क्वालिटी होती है, हिम्मत होती है, हाँ हिम्मत क्वालिटी नहीं होती, हिम्मत होती है। पता है क्या होता है स्किल बोलिए। होती है ना, आप किस तरह कंडक्ट कर रहे हो, एक लाइफ हाँ, चला रहे हो। अब बात सुनो ना। अब आप बोल रही हो, हाँ, मैं बीच में आके कहूँ यार वो मेहमान भी आए हों, उन्हें भी बोलने दो, तो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन। नहीं ओसी ने ये तो नहीं कहा था कि मेहमान आए हैं तो कुछ नहीं, उसने बीच में आराम से कहा था लाला आपने बिल्कुल सही कहा, मगर ये बात हम इधर से भी पूछते हैं, लाला आपने बिल्कुल सही कहा मगर हम ये सोचते हैं। आप मेरे बीच में बोला करो। मेरे में हिम्मत नहीं है, पता है यहाँ पे कसम इसीलिए मैं है। कह रही हूँ ना कि आप में हिम्मत नहीं है ना ये लाला को, वो मैं लाला को नहीं रोक सकता। मैं माइंड तो नहीं करेंगे, वो माइंड नहीं करेंगे। फौजिया 8 आदमी बैठे हुए थे और 9वां हमारा ओपीएफ था। सब चुप करके एक एक करके खिसकते गए। ये पीछे एक ओपीएफ तो नहीं भाग सकता ना, इसकी तो मरोट है। मुझे कहता है लाला का जवाब आप दो आसिफ भाई। मैं ठीक है जनाब। देखिए एक हद तक जितना फ्यू मिनट आप देख सकते हो ना कि एक बंदे ने अपना ओपिनियन दे लिया, बस ठीक है। आपने देखा होगा एक बंदा आया था उस दिन राना, हाँ हाँ तो देखा था ना, मैंने सीधा कह दिया था थैंक यू वेरी मच आप आए, आपने अपना ओपिनियन आना, हम कैरी ऑन करेंगे अपने टॉपिक अपनी बातों के साथ। तो आप कह सकते हो, उसने माइंड नहीं किया, वो चला गया था। हाँ, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, पता है, ये याद रखना। तो फिर मैं राइट हूँ ना, देखा ना मैं जो आपको कह रही हूँ वही। एक और बात भी आप याद करना, जब मती लाला और दोनों लाला बैठे होंगे ना, दोनों में से एक जल्दी निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह कोई रहम बात करे। नहीं, ये चीजें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभी लेंथी हो जाती है कन्वर्सेशन, कोई बात नहीं। अभी लाला नमाज पढ़ के वापस आ रहा, देखते हैं वापस। मगर उनकी बात ये है कि उनकी बातें सुना करें आप, आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। शायद वो जब 100 बात करते हैं ना, यहाँ एक दिन में अगर बैठ के भी 100 बात भी करेंगे, आप बिलीव करें उनमें से कम एक बात तो जरूर सच्ची है। मैं तो हो रही है, वो हो रही है अभी चीजें। फौजिया आपको उर्दू आती है ना मैं हमा दोष ओके ना सुनता हूँ, पता है? दिल को हमतन दोष। हाँ हमतन गोश ओके सुनता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं हमें पता है आप सुनते सुनते फिर इनके खराटे भी किसी दफा निकल जाते हैं। आहो, बिल्कुल सही कहा। मैं कब सोया था, कहते हैं मैं कब सोया था। मुझे सुनने से प्यार है, मैं सुनता हूँ बस। वो मुझे मेरे ख्याल से ये हमारे एशियंस की वो होती है, अबाउट 80% लोग जो हैं वो बैठे बैठे सो जाते हैं। मैं इनकी बात कर रही हूँ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭੁਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ खुमारी चढ़नी है ना। अस्तगफिरुल्लाह, वो किधर से आए? वो भी कल्ले अभी ये बकरा ईद गुजरी नहीं है। होए। वैसे पाए की बात कर रही हूँ। नजारा बकरे में पाए भी होते हैं कि पाए के बगैर बकरा होता है। क्या बात है, पाए जिधर पाए पक्के हूँ, मैं पेट्रोल लगा के अभी चली जाऊँ खाने के लिए। चलो जी ओपीएफ भाई रखो फिर। मुझे ना फेरी पकड़ के आवेगी फेरी पे। मुझे ना, मैं कभी नहीं खाया, मैंने पाकिस्तान मैंने कभी भी नहीं खाए थे, मुझे यहाँ आके आदत पड़ी है फ्रेंड्स। और छोटे बहुत अच्छे होते हैं। हाँ पाकिस्तान नहीं खाते थे, पाकिस्तान तो हम इतनी बातें करते थे। नहीं लैला, नो, पाकिस्तान बहुत बातें करते थे, घर में बने हो ना। इधर नाल लैला रखे है माशाल्लाह। बिल्ली। हाँ जी, तो इधर फिर मजनू किथे है? वो खुद ही ले आएगी कहीं से। मैंने लैला नाम रख दिया, मजनू में खुद ही ले आए कहीं से, जिधर से भी। तो इसका नाम लैला है, दूसरे का नाम बॉबी है, मजनू का। ऑलरेडी है ना फिर। मैंने सोचा हाँ जी बॉबी है ना, मगर ये उसको मुंह ही नहीं लगाती। जनाब वाली आदि होनी है, ये रुड़ गया मनु KFC तो नहीं लेके जाता। बॉबी के साथ इसकी इतनी दुश्मनी है ना, बस दोनों की।
मगर इस दोस्ती नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, मगर दोस्ती भी नहीं है। एक दूसरे के पास इस तरह नहीं बैठते हैं, या जिस तरह फ्रेंडली चैट्स होती हैं, ये फ्रेंडली नहीं है एक दूसरे के साथ। तो मौसम अच्छा हो गया, शाम को बहुत गर्मी थी आज पूरा दिन। नहीं जी, साढ़े तो अभी भी मेरे कमरे में 26 चल रहा है टेम्परेचर। मैंने सोचा मैं अपने प्लांट्स को पानी डालूं, डालूं तो अच्छा नहीं, हमारे कूल हो गया थोड़ा सा पूरा। कल जो है ना 30 तक जाएगा। अच्छा आप, अच्छा फिर बहुत गर्मी होगी। ओह माय गॉड, ये तो 30 को जाना, पता है ना। इसीलिए इटली और ग्रीस में और तुर्की में फायर आग लग गई है दरख्तों को। ओए होए होए होए। स्पेन और बार्सिलोना का और पुर्तगाल का भी यही हाल है, वहां पर भी 35 तक गया आज। हमने जाना था हॉलीडे, तो फिर हमने पोस्टपोन किया किसी वजह से, तो अच्छा हुआ हम नहीं गए। न्यू वेदर पूरा यूरोप आज रेड दिखा रहे थे, रेड कलर। देखिए हीट की वजह से भी फर्क पड़ता है ना, जो दरख्त जलते हैं, धुआं होता है, सब कुछ। हाँ, तो वो ग्रीस वाला लड़का बोल रहा था ना, आज बता रहा था 2 साल बारिश ही नहीं हुई वहां पर, और इतनी हीट हो तो फिर तो दरख्त तो सूख गए हैं, वो तो एकदम आग पकड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे भी आपको पता ही है, जब एक साइड पे आग लगती है, दूसरे सूख जाते हैं, फिर उनकी तरफ चली जाती है, ऐसे भी होता है। मगर अल्लाह बचाए सबको, जो सऊदी अरब में हुआ वो सबसे बैड था। वहां पर भी 50, 52, 53 है टेम्परेचर, भी तो टू मच है ना। टू मच था। और मैं कहती हूँ कि घर बैठ के प्रे कर लिया करें, बुरे लोग अगर नहीं उनसे बर्दाश्त होती तो घर से। फिर इंसान सोचता है कि सारी जिंदगी में अगर वाकई उस पर फर्ज लाजिम है, वाजिब हो जाए ना जब, वो फिर इंसान को रुकना गुनाह में आता है ना। हो सकता है उन्होंने सारी उम्र कोशिश की हो पैसे जमा कर, हो ना, तो फिर और बात है, फिर यही है कि आपकी जान। हाँ, तो लोग तो दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी मौत वहाँ हो जाए। देखो आपने नाम लिया तो रमजान भी आ गए तक, हैं? देख लें, मुझे बड़ा शौक है वैसे, पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं जाऊंगी। वो निकल गई, मैंने कहा वो आ गए तो वो निकल गई। नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। बल्कि अभी हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे, वो भी वहीं से ही है। कोपिया भाई, इसको बताना है कि नहीं? मैंने फोन कर दिया है, मैंने पूछा है, आप सब पूछो, क्योंकि हमारे साथ बैठने वालों सबको पूछना चाहिए कि क्या हालात है, क्या। वो सम टाइम भाई पूरा हफ्ता हो गया आपको मिस कर रहे हैं, वहां पर नजर ही नहीं आ रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, आपने किसी ने बोला ही नहीं उसके बारे में। मैंने मैसेज कर दिया, हफ्ता हो गया, वो नजर ही नहीं आए। मैं उनको रोज़ शेयर करती हूँ लाइव, और उनकी पोस्ट देखती रहती हूँ, मगर वो नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, कि पता करना चाहिए ना हमारे पास। या तो मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम तमूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तमाम भाइयों बहनों को। वालेकुम सलाम। मैं मैसेज करूंगी, आप लोग भी करें। मैं मैसेज कर दिया, वैसे मैंने उन्हें पूछा है, मैंने सलाम दुआ किया, मैंने कहा अगर बांग्लादेश गए हैं, हो सकता है बांग्लादेश गए हैं बस पर। मुझे भी ये लगता है। अच्छा, वो अपने बांग्लादेश के भाई की बात हो रही है। जी जी जी, वो जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान थोड़ी गए हैं जो छुप छुपा के गए हैं। अच्छा, वो आपने सुने वो जो क्या कहते हैं, आसिफ भाई क्या कह रहे हैं? वहाँ से भी तो टिकटॉक पर आ सकते हैं अगर बांग्लादेश भी गए हैं, वैसे बताए बगैर तो वो जाता ही नहीं यहाँ से। टिकटॉक में आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन ढाका के बाहर बहुत कम है। मैंने वो इतने एडवांस नहीं है। पैसा उन्होंने खूब कमाया, लेकिन जो गांव उधर से जो लोग आए हैं वो ज्यादा गाँव शाँव से आए हुए हैं। और जो तमूर, ये रमजान आया मेरे ख्याल में, ये देखो उसने लिखा है हरम पाक में है ये रमजान इसी तरह की। हाँ चलो, हाँ वो हज करने गए होंगे ना। अच्छा, अपना क्या नाम है यार, आबिद भाई, आपने पता किए 1300-1400 बंदा मार गया यार उधर हज पे इस बार। ये देखो ना, यही बताएगा ना, ये देखो ये इसी से पूछते हैं कि ये क्या हुआ और किस तरह। ये रमजान है, 1300-1400 बंदा किस तरह मरा, और क्या यार इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करो देख मदीना हेट की वजह से। मैं दुआ मांगी की वजह से।
میرے لیے بھی دعا کریں. ہاں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی سارے. اسے اچھا گال سنو، یہ کیا ہو رہا ہے تیمور؟ آصف بھائی اسے بڑا کریں نا آپ ذرا، اسے تیمور آپ بڑا کرو، اسے بڑی اسکرین پہ ڈالو. میرے سے نہیں ڈال رہا یار، چکر کیا ہے؟ میں کس طرح ڈالوں؟ میں تو ہے ہی نہیں، آپ کا وہ بندہ ہی نہیں ہوں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یار ہو نا تم یار. ماڈریٹر. یہ آصف بھائی سے کہ آصف بھائی ڈالیں گے. یہ بھی بتایا نا. ٹھہر اچھا میں نے دیکھ لیا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، آج کیا ٹاپک ہے؟ آج یہ ٹاپک پہلے دعا مانگ لیتے ہیں نا، پھر ٹاپک پر آ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد بارک اللہ. جی سر. جی سر بھائی تھوڑی سی دروشی پڑھ کے دعا کریں نا سب کے لیے. لوگ درود پڑھیں تو میں بھی پھر پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ دعا کر لو چلے گی جی ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا الله يا رب العالمين يا الرحمن يا الرحيم يا السميع يا البصير يا العليم يا الحكيم يا الخافض يا الرافع يا المعز يا المذل یا رب کریم میں نے جو صحیح قرآن شریف پڑھا اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا تو اس کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لے یا رب کریم ہم اس کا ثواب اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ للعالمین کو ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب کریم تجھے اپنے اس پیارے نبی کا واسطہ جس کا تو نے ابھی ہم نے ان کے گنبد خضرا کا نظارہ کیا اس بابرکت جگہ اور اس بابرکت شہر جس پر تیرے نبی آرام فرما رہے ہیں یا رب کریم تجھے ان سب کا واسطہ کہ ہمارے گناہوں کوتاہیوں لغزشوں نافرمانیوں خطاؤں کو معاف فرما دے یا رب کریم یا رب کریم تو ہم سب پر رحم فرما فضل فرما کرم فرما نرمی فرما آسانی فرما یا رب کریم ہمارا لیڈر اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی اور دوسری 10-12 ہزار جو بھی قید و بند کی صحبتوں میں مزید مبتلا ہیں یا رب کریم تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کو صحت تندرستی اور عافیت نصیب فرما یا رب کریم یہ جو ظالم ٹولہ ہمارے ملک پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو یا رب کریم تو ہم سے تجھ سے بار عاجزانہ مودبانہ درخواست ہے یا رب کریم ہماری ان سے جان چھوڑا یا رب کریم ہمیں اپنے لیڈر کا بازو بننے کی اور اس کی حمایت میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہم سب جو بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں
उन सब की दिली ख्वाहिशात जो नेक ख्वाहिशात हैं तो उन सब को कबूल व मंजूर फरमा। हम सब को इल्म अता फरमा, अक्ल अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, सब्र अता फरमा, ताकि हम अपने लीडर का साथ खड़ा होकर उस जालिमों के से बदला ले सकें और उनसे मुकाबला कर सकें। या रब करीम, तुझे इसी नबी के अहले बैत रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का वास्ता कि तू हम सब पर रहम फरमा, हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी बीमारियों को दूर फरमा। हमारे बहन भाई और जो पाकिस्तान में हमारे हैं उन सब पर भी तो रहम फरमा, उनकी मदद फरमा। या रब करीम, तो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हम तुझसे आजिज़ाना मोतबाना दरख्वास्त करते हैं कि तू हम पर रहम फरमा, फजल फरमा, करम फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जज़ाकल्लाह जी। आप सब बहन भाइयों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब की परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन। आमीन जी, आमीन सब आमीन। जी तैमूर भाई, फैसल भाई हमारे पास नए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें ताकि फिर हम अब तैमूर और आसिफ भाई को देते हैं ब्राड। जी फैसल भाई, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं पाकिस्तान अभी तो सैप्रस में हूँ। अच्छा, जी सैप्रस, कौन से सैप्रस में? मैं ग्रीक सैप्रस में रहता हूँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। जी वेलकम जी। आप पहले भी आए हमारे पास? जी हाँ, पहली दफ़ा आ रहा हूँ मैं इधर। अच्छा जी, सैप्रस में हमारे पास आते रहते हैं वैसे। निकोसिया से जी, मैं हैं? कहाँ से? मैं निकोसिया से। निकोसिया से हो? जी, तो ठीक है आप जी, कहाँ क्या से? बात है। वहाँ पे मस्जिद है उम्र फारूक, जाते हो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ? जी बिल्कुल है, बहुत बड़ी मस्जिद है इधर। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनकी मस्जिद है वहाँ। जी ऐसे ही है, बिल्कुल बड़ा मजा आता है वहाँ नमाज पढ़ने का, है ना? सुकून ऐसे ही, मिलता बहुत बड़ी मस्जिद है। एक ये है, तो एक दूसरी है को खलस्कीना का मिज़ार है लाड़नाका में। है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वहाँ पे भी दुआ करने के लिए गया था। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी। वो क्या खाला, खाला उनसे वो है ना ही पढ़ के खाला करती है। जी जी वेलकम सर, बैठे आप तो सुने हमें भी, और फिर उसके बाद अपना भी तजज़िया दिएगा तो हमारी ब्राड के साथ चलते रहे। जी आसिफ भाई और तैमूर भाई, टॉपिक आपको पता ही है कि क्या रखना है आपने, तो ओवर टू यू सर। ओसी भाई के आते तक, जब तक ओसी भाई नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, बीएफटी का मैं ये कह दूं कि बीएफटी थोड़ा सा मसरूफ है, और उसका जिस वक्त सिग्नल को सिलसिला खत्म हुआ ना तो वो आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं इंतजार कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बस्कोर सईद भाई, आप भी। भास्कर भाई अस्सलाम वालेकुम। हम सब भाइयों को, पीएफ भाई, आसिफ भाई, तैमूर, फैसल, फौजिया, सबको सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जी जी अच्छा, तैमूर भाई, टॉपिक एक बड़ा जबरदस्त है। पहले तो वो परसों मैंने एक बात की थी कि ये जो गया ना पुतिन उधर नॉर्थ कोरिया में, उधर से क्या लौटने गया है, उनके पास है क्या? वो तो पाकिस्तान से भी बुरे हालातों में है, तो उनके पास वो बंदे ढूंढने, मैंने कहा था फौजी के भाई लड़ने के लिए अपना यूक्रेन में। तो आज उसका बयान आ गया है अमेरिका का, क्या नाम है, पेंटागन का, वो जनरल राइडर है मेरा ख्याल है, कि भाई ये बाज रहे नॉर्थ कोरिया, वहां पे बंदे मत भेजे, मतलब कि वो बंदे ही ढूंढने गया था। और दूसरी बात उसकी बड़ी आज जबरदस्त रही है, बहुत हैरान कुन थी ये हैदर मेहदी की। वो कहता है कि अमेरिका ने हाथ उठा लिए हैं इसके ऊपर से, आसिम मुनीर के ऊपर से, क्योंकि वहां पे एक तो वोटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि भाई यूनानिमस एक करारदाद पास हुई है उनकी कांग्रेस में कि ये जो हमारी इलेक्शंस में धांधली हुई है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसका मानना है कि ये कोई अपने अच्छाई की वजह से ये नहीं कर रहे,
उन्होंने इसको डंप कर दिया है, और दूसरे कोई जर्नैल हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं इस टाइम, वो क्योंकि अमेरिका का ख्याल था ये संभाल लेगा सब कुछ, लेकिन ये आता गया तो फौज की इतनी बुरी होगी है ना, इनकी जो उनका ख्याल था पाकिस्तान की फौज बहुत